وبركاته. الحمد لله الذي قرب وسدد ووفق وجعل المحبة بين الزوجين علامة التوفيق وعلامة السداد وعلامة التقريب، أنه من أول ليلة ترى علامات القبول لايحة في وجهه وعلامات الفرح والسرور، فإنه يحمد الله على ذلك ويتوسل بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أن يتم الفرح بذلك ويخرج إن شاء الله منها الكثير الطيب، منها الذرية الصالحة التي تمشي على سنة النبي محمد وعلى سنن الأسلاف الصالحين الذين مشوا على قدم سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendekatkan dan menunjukkan, yang menjadikan rasa cinta antara suami dan istri, tanda adanya taufik, tanda adanya bantuan, pendekatan dari Allah terhadap kemanten baru. Itu bisa dilihat dari malam pertama. Ketika di malam pertama kok wajahnya ceria, ini berarti tanda mantannya mendapatkan taufik, mendapatkan sadar, mendapatkan takdir dari Allah SWT. Karena itu dia harus memuji kepada Allah dan bertawassul kepada pemimpin anbiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya Allah memberikan kepada keduanya keturunan yang banyak, yang baik, dzurriyyah yang salihah, yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, jalannya para salaf soleh, dan yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. أي ما معنى السكنة؟ معنى أنك تأتي مهموم مغموم تعبان فتدخل بيتك عند الزوجة الصالحة فتسكن وتطمئن ويذهب ما بك من الخوف والقلق ويذهب ما بك من التعب بأن تلقى في بيتك زوجة صالحة تتبسم في وجهك إذا دخلت وتودعك إذا خرجت، فلا تسمع منها إلا طيبا ولا تشم منها إلا طيبا. فهذه زوجة صالحة فاحمد الله عليها وعض عليها بالنواجذ ولا تسيبها. Allah menjadikan bagi setiap orang pasangan dari kalangan mereka sendiri agar supaya bisa mendapatkan sukna dari pasangannya. Apa makna dari sukna? Sukna itu yaitu ketika suami datang dari luar sedih, sumpek, capek, itu mikir input nilai misalnya, belum selesai koreksian, sumpek, nyampe ke rumah menjadi senyum, takutnya hilang, lali nilai, gitu. Nyampe ke rumah hilang semuanya, capeknya, penatnya hilang. Istri seperti inilah yang membuat lupa koreksian. Nah, ini istri yang salihah, yang membuat suami selalu tersenyum ketika datang. Dia tersenyum dan membuat suaminya tersenyum. Ketika suaminya akan pergi, diantarkan sampai ke pintu. Tidak pernah terdengar darinya ucapan-ucapan kecuali yang menyenangkan, dan tidak pernah tercium darinya kecuali aroma-aroma yang wangi. Istri ini adalah istri yang salihah, yang patut bagi setiap suami untuk memuji kepada Allah, harus memuji kepada Allah. Dan kata beliau, "Quddu 'alaiha bin nawajid." Itu digigit sekeras-kerasnya biar tidak lepas. فما أوتي امرؤ بعد تقوى الله سبحانه وتعالى نعمة مثل الزوجة الصالحة تعين على طاعة الله، تعين على نوائب الدهر. هذه الزوجة الصالحة عزيزة في هذا الزمان، لكنها موجودة لمن سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في تحصيلها، فإنما يحصلها بتوفيق من الله، ويستعين بدعاء أهل الصلاح
لعل ببركة دعائهم يحصل له المقصود ويتم له المقصود، فرب دعوة خير من عطوة. Hadiah yang diberikan oleh Allah yang teragung pada seseorang adalah takwa. Setelah takwa, yang nomor 2, hadiah terbesar termahal adalah istri yang salihah. Istri yang salihah yang bisa membantu suaminya untuk taat, bisa membantu suaminya untuk menghadapi problem-problem yang terjadi. Istri seperti ini sudah jarang ditemukan di zaman ini, tapi masih ada, kata beliau. Masih ada. Siapa yang mendapatkan istri seperti ini? Orang yang selalu minta kepada Allah agar dikaruniai istri seperti itu. Taufik min Allah. Dan termasuk cara mendapatkan istri seperti itu adalah selalu minta doa kepada orang-orang ahlus sholah, orang-orang saleh, agar supaya dikaruniai istri yang salihah. Rubba da'watin khairun min atwah. Seringkali doa yang baik itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga dibanding pemberian berupa materi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dunia mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah التي تحببها في البيت، لأن بيت المرأة جنتها، دائما يكون نظيف، خصوصا كمرمندي، خصوصا رغم مكان المطبخ والحمام، هذا علامة نظافة المرأة في بيتها، تحببك الجلوس في جنتها. وأما ما تراهم في أيام العطل خارجين من بيوتهم أو في ليلة الأحد في الشوارع، هؤلاء ضاقوا من بيوتهم لأن زوجاتهم غير صالحات، من مقهى إلى مقهى، ومن دكة إلى دكة، ومن قيل وقال إلى قيل وقال، لأنه ما وجدت الطمأنينة في البيت، ولم تسكن نفسه إلى البيت، لأن زوجته ضيقت عليه من البيت فجعلت بيته جحيم، ما جعلته جنة. والزوجة الصالحة هي التي تزوج بيتها جنة، ولو كان غرفة وحمام، ولو كان غرفتين ومطبخ وحمام، تخلي جنة. إذا السعادة هناك وليس في وسع البيوت، وكم من بيت واسع لكن قلوب أهله ضيقة، لا مودة بين الأب والابن، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين البنت وأمها، بل تراهم إذا دخلوا البيت كل اشتغل بالجوال، فما هناك حديث عائلة أبدا، مشتتين وتراهم مجمعين، وهم مشتتين مساكين، ظاهروا في الاجتماع لكنهم مشتتين في الباطن. حتى الطعام ما يجتمعون عليه، يطرحون الباكيت، يطرحون المتاع فوق الميز، ويدخل كان واحد يدخل المطعم ويأكل ويخرج، شتات كامل، حتى الأكل ما يجتمعون عليه. هذه العائلة المشتتة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لماذا بيت العنكبوت مشتت؟ لأن ما وقعت المحبة بين الأب العنكبوت والأم العنكبوت. فلو وقعت المحبة بين الأم العنكبوت والأب العنكبوت، ما قال الله إنه لوهن البيوت، ليس الوهن الحسي إنما الوهن المعنوي. فهذه البيوت الخربانة، وإن كانت هي بيوت ما شاء الله تجدها فلة أو متسع، لكن بيت صغير كما هذا البيت، لكنه أهل متحابين، أهل متودين، أهل كل واحد يسأل عن الثاني، يحن على الثاني، يساعد الثاني، ليس لازم بالمال ولو بالمقال ولو بالنصيحة. هذه هي الحياة التي يطلبها الإنسان لتكون له سكن، لا مجرد المباهاة أمام الناس بسيارات آخر موديل، موبايل آخر موديل، لكن في الباطن ما في سعادات. السعادة نعمة عظيمة من الله، ليس الرزق فقط في المال، دخلت علي المرأة برزقنا، لا، الرزق هو الحقيقة، هو السعادة. فما للأكل طعم، ولا للسيارة طعم، ولا للدار طعم إن لم تكن أنت سعيد. فأعظم رزق هو رزق السعادة. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من السعداء. وإذا سخرت أنت أيها العبد الحقير لخدمة سعيد، فاعلم أن الله سيسوق لك السعادة، إن عاجلا وإن آجلا، في ظاهرك وفي باطنك. فاسعى في أن تدخل السعادة لغيرك، يدخل الله السعادة لك في ظاهرك وفي ظاهرك وفي باطنك، في سرك
وفي علنك. Dunia ini adalah mata, kesenangan. Kesenangan yang terbaik di dunia ini adalah istri yang solehah. Bagaimana istri yang solehah? Yaitu istri yang membuat suami betah ada di rumah, senang rumahnya, cinta kepada rumahnya, selalu bersih, fisiknya bersih, rumahnya bersih, khususnya kamar mandi dan dapur. Jadi tanda wanita itu bersihan atau kompro itu kalau ngecek, dicek dua ruangan itu, dapur sama kamar mandi. Kalau dapurnya selalu bersih, kamar mandinya bersih, berarti istri itu bersihan, selalu menjaga kebersihan, tidak kompro. Ini tanda yang menjadi penentu. Istri yang solehah, istri yang selalu membuat kita senang diem ada di rumah, bukan betah ada di kafe atau bingung nyari tempat hiburan di hari libur. Karena rumahnya sudah menjadi surga, tidak perlu mencari tempat hiburan di luar. Walaupun liburan, liburannya di rumah, bukan bingung nyari tempat hiburan. Orang-orang yang bingung di setiap hari Ahad nyari tempat liburan yang bagus, nyari kafe yang bagus, itu tanda di rumahnya nggak ada kebahagiaan. Makanya nyari kebahagiaan ada di luar. Ketika suami senengannya kerasan di warung kopi atau di badukan, main sekak atau yang lain, atau ngelantur ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ada di luar rumah, ini tanda di rumahnya nggak ada istri solehah, nggak ada kebahagiaan. Istrinya menjadikan rumahnya seperti jahim, seperti neraka. Istri solehah itu menjadikan rumah seperti surga, walaupun rumahnya kecil, RSS, rumah susah selonjoran. Tapi kalau istrinya solehah, itu akan suami betah ada di situ, seperti rumah ini beliau menggambarkan. Kalau penghuninya saling peduli satu sama lain, saling menanyakan satu sama lain, saling sayang satu sama lain, maka akan menjadi surga. Rumah yang besar, mobil yang mewah, HP model terbaru, tapi kalau tidak ada ketenangan, tidak ada kepedulian antara anggota yang tinggal ada di rumah itu, maka tidak ada gunanya, kata beliau. Banyak sekarang fenomena seperti itu terjadi, kata beliau. Banyak keluarga di rumah itu dohirnya tinggal satu rumah, tapi semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Makan tak pernah bareng. Makanan disiapkan di meja, kemudian siapa yang kencang makan, yang makan, habis itu pergi, tidak pernah makan bareng. Kemudian apa? Semua di rumah itu sibuk dengan HP-nya masing-masing, dengan gadgetnya masing-masing. Tidak pernah ada ngobrol keluarga, kumpul antara anggota keluarga ngobrol. Tidak pernah. Banyak rumah model seperti ini di zaman sekarang, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Jadi kebahagiaan itu rizki, anugerah yang sangat besar dari Allah. Mintalah kepada Allah kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak diukur dari mobil mewah atau mobil model terbaru, enggak. Tapi diukur dengan apa? Ketika anggota keluarga yang tinggal di rumah itu saling peduli satu sama lain. Maka yang harus kita minta selalu kepada Allah itu adalah kebahagiaan. Termasuk sesuatu yang bisa menjadikan kita orang bahagia, walaupun kita sebenarnya orang yang hina, adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk khidmah kepada orang yang sa'id. Jadi ketika kita ditakdirkan seperti itu, ketahuilah, yakinlah, engkau akan dijadikan orang yang sa'id. Kalau tidak sekarang, nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat, dohir batin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mendatangkan kebahagiaan pada diri kita, selalulah berusaha membahagiakan orang lain. Dengan begitu kita akan bahagia. فإذا رزق المؤمن زوجة صالحة فيكثر من حمد الله حتى تثبت تلك النعمة ولا تزول عنه أبدا. ففي هذا سبب ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نطلب البركة في الزوجة في ليلة الدخلة. فينبغي للزوج أن يمسك بناصية زوجته ويقول لها بارك الله لكل منا في صاحبه، اللهم عقد في ناصية الخير وسد بها إلى الخير. ويركع ركعتين سنة الزفاف. ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للزفاف سنة ركعتين لا يطيلهما، يقرأ الكافرون والإخلاص، لأنه إذا أطالهما فقلبه مشغول
عن الركعتين، لكنه يخففه حتى يكون زمن قصير وسهل حضور القلب في الزمن القصير، فلا يوسوس له الشيطان بغير ما هو فيه، ويشكر الله في تلك الركعتين. فإذا سلم من الصلاة أكثر من اسم الله الواسع، وقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزوجة قدوم خير وبركة عليه، وأن يجعل محبته في قلبها ومحبتها في قلبه، ويجمع بينهما بمحبة وسكينة ومودة، ويخرج من قلوبهما ما كان للشيطان فيه نصيب، حتى تدوم السعادة ولا يسمع كل منهما في صاحبه أبدا، ولا يخرج أحد منهما سره لغير صاحبه. فإن كل المشاكل الزوجية إنما تكون من إخراج الأسرار خارج ما بين الأزواج، وكل المصائب ولو لمرتوة، ولو لأمها، ولو لا ينبغي أن يخرج شيء مما في الغرفة عن خارجها. فلو فتشنا في المشاكل الزوجية إنما هو من اللسان التي هي عطبة إنسان، دخل الشيطان فتكلمت هنا وتكلم هنا وانتشر الخبر فوقعت البغضاء. لكن ما دامت المشاكل في الغرفة ما تخرج فإنها تحل وتبدل تلك البغضاء إلى محبة في المستقبل، لأن كل منهما يفيق بعد ذلك. إذا أفاق فقال الحمد لله. فنسأل الله التوفيق حتى نفيق من الغفلة ونفيق من الكسل والملس، ويكون لنا همة ونشاط في مع زوجاتنا، لأن البداية تكون مع الزوجة. إذا أنت ملس مع الزوجة أنت ملس من الكل. والله أعلم إيش الخبر، كل منا أدرى بغدر بيته. إذا كنت أنت اسمانقا مع استري فأنت اسمانقا مع الكل، فهذا مقياسك إن أردت أن تعرف. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أحاسنكم أخلاقا لأهله. ليس هو في البيت شيطان ذو لسان بذيء وفي الخارج كأنه من ملائكة الرحمن، لا، هذا من شرار الخلق. أما خيار الخلق هم الذين في البيت على خلق وفي خارج البيت على خلق حسن. فالله يثبت لنا ولكم الخلق الحسن، ويكرمنا بالتخلق بالأخلاق الحسنة، ويبعد عنا وعنه كل خلق ذميم، ويبارك في هذا الزواج إن شاء الله، يجعل زواجا ميمونا مباركا تعقبه ذرية مباركة، ويجعل بين الزوجين المحبة والرحمة والسكينة والألفة يا رب العالمين، ويوفقنا الصالحين من الصالحات والخيرين مع الخيرات، ويوفق كل شاب عزب لزوجة صالحة وكل شابة عزبة لزوج صالح، ويجمعهم في خيرات ومسرات وأرزاق وفيات وعافيات معينات على طاعة الله رب البريات، وعلى طاعة حبيبه محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ketika seseorang dikarunia istri yang solehah, maka hendaknya dia selalu bersyukur agar supaya nikmat itu langgeng, tidak cepat hilang, dan selalulah pasangan itu mencari berkah dari pasangannya sejak malam pertama dengan melakukan adab-adab yang diajarkan oleh agama kita. Malam ini nanti kalau sudah ketemu istrinya, beliau mengajarkan adab-adab, mengingatkan adab-adabnya, dipegang ubun-ubun istri, kemudian berdoa barakallahu likulli minna fi sahibihi. Kemudian apa? Sunnah melakukan sholat sunnah 2 rakaat Lailatul Zafaf.
Itu 2 rakaat, nggak usah panjang-panjang. Walaupun hafal Quran, nggak usah hataman Quran di situ. Nah, jadi cukup baca Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Karena pikirannya macam-macam sudah. Gitu. Pikirannya sudah aneh-aneh, malah tambah panjang, tambah aneh-aneh nanti. Jadi sholatnya singkat, tapi yang fokus, yang khusyuk. Di dalam sholat itu selalu di hati dipenuhi dengan rasa syukur. Selama sholat itu di hati dipenuhi dengan rasa syukur karena Allah telah memberikan pasangan yang insya Allah saleh dan salehah. Dan kemudian memperbanyak membaca nama Allah Al-Wasi', dan juga membaca surat Al-Ikhlas Muawwidhatain. Minta kepada Allah agar supaya kedatangan istri ini merupakan kedatangan kebaikan dan berkah. Dan selalu minta kepada Allah agar supaya dijadikan suami sebagai suami yang cinta pada istri dan istrinya cinta kepada suami. Minta sakinah, mawaddah, rahmah. Minta kepada Allah agar supaya masing-masing suami dan istri di hatinya dikeluarkan pikiran-pikiran yang muncul dari setan. Gitu. Sehingga pertemuan keduanya menjadi pertemuan yang berbahagia. Kemudian beliau menasihatkan ini agar supaya rumah tangga bahagia, jangan pernah menceritakan rahasia pasangan kepada orang lain, walaupun kepada ibu, walaupun kepada mertua, walaupun kepada siapapun. Jadi rahasia pasangan kita cukup ada di dalam kamar, tidak usah keluar dari kamar. Karena apa? Problem suami istri, keributan suami istri yang sampai akibatnya berdampak tidak baik, itu pasti awalnya gara-gara suami menceritakan rahasia istri pada orang lain, atau istri menceritakan rahasia suami kepada orang lain. Kalau ada masalah, cukup ada di dalam kamar, selesaikan. Orang emosi biasa, jangan cerita rahasia pasangannya. Karena kalau begitu nanti dengan berjalannya waktu, masing-masing akan menyadari kesalahannya. Kalau rahasia itu belum sampai kepada orang lain, maka bisa diselesaikan di kamar, karena masih ada di dalam kamar. Kemudian minta kepada Allah agar supaya suami dan istri itu masing-masing cinta kepada yang lainnya. Minta agar supaya suami itu selalu bersemangat untuk bersama istrinya. Gitu. Ketika suami dan istri itu bersemangat untuk berhubungan dengan pasangannya, itu akan menyebabkan efek aktivitas di luar juga semangat. Ini tandanya. Kalau orang aktivitas di luar semangat, tandanya di rumah juga semangat. Gitu. Kalau di luar nggak semangat, berarti di dalam rumah juga loyo. Itu tandanya kata beliau. Gitu. Jadi masing-masing kita cukup mengetahui keadaan masing-masing. Gitu. Kemudian kita ketika di rumah itu praktekkanlah akhlak yang mulia. Akhlak mulia dimulai dari rumah. Jangan sampai kita kalau di luar seperti malaikat, seperti malaikat, tapi kalau di dalam rumah seperti setan, kata beliau. Itu di luar rohani, di dalam roh halus. Jangan sampai seperti itu. Kemudian beliau tadi berdoa panjang sekali, diantaranya mendoakan para jombloan dan jomblowati agar supaya segera dipertemukan dengan jodohnya. Beliau berpesan ini doanya kalaupun sudah dihafalkan ditulis, takutnya nanti pikirannya aneh-aneh, lupa semua. Doanya ditulis. واركب اليتامى ويبارك في الزوجين واحمد منهما الكثير الطيب ولما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. الرحمن الرحيم مالك يوم